हेलो इंजीनियर्स गोटे दिन मु मेडिटेशन करुଥିଲି गोटे क्रिएटिव आइडिया आसला जोटा कि सबू को आसे किंतु मु कौन कली से क्रिएटिव आइडिया को गोटे एक्शन रे अप्लाई करले जोटा कि थिला साइकिल को नेकी गोटे प्रोजेक्ट क्रिएटिव प्रोजेक्ट। तो चलो जीवा आइडिया को रियल रे कन्वर्ट करवा। लेट्स स्टार्ट। वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या जोश 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 ग्लास कुड़िए चाकरी चाकरी जोश भी को आगो जीवे। थैंक यू। तो इंजीनियर देखि पारतबे मु रेडी कर देछि। तो हमें एबे साइकिल चले चले जीवा जूस भी को आगो। हैं?